Okey, nampak tak yang saya punya slide ni? Besar tak? Nampak tak? Okey. Okey, so second topic adalah filem. Okey, filem. Kita filem ni lebih kepada kalau kita kata zaman ortodok lah. Zaman yang lama, okey. Tetapi macam mana pun, walaupun kita dah ada digital image, kadang-kadang kita perlu juga print out kita punya image digital tu kepada dalam bentuk filem. So kita kena tahu juga filem. Bila you pergi ke kawasan yang lebih pendalaman, okey, so kita masih lagi menggunakan filem. Okey, filem ni adalah satu asas dalam penghasilan ataupun untuk dapatkan radiograf, dapatkan satu image. So kita cetak di atas filem. So kena tahulah. Walaupun kita dah maju ke depan, kita dah banyak digital punya image tu, tapi kita masih lagi perlukan filem dan you pun kena tahu juga pasal filem. Okay, so dia punya lesson learning outcome number 1, you kena categorize types of films for medical imaging. Dia ada beberapa jenis filem untuk medical imaging. Okay, untuk pengimajan kita ada beberapa jenis, so you able to categorize each types of films. And number 2, you can describe the construction of. Tak jalan pula? Tak. Nampak yang kecil ni je. Aduh, okey. Baru nampak, baru gerak. Baru gerak kan? Sekejap Ni kalau saya tutup jadi apa pula kan? Macam ni, saya pun tak pandai sangat. Boleh? Tak. Still nampak yang kecil juga. Yang tadi boleh dia gerak macam mana? Kena ensure. Ini? Ini nampak kecil ke besar? Kecil. Filem kalau ambil kat sini boleh? Tak lah, kita try kat sini pula. Okey, kalau yang ni nampak besar ke kecil? Nampak tak? Besar. Nampak besar? Nampak besar kan? Okey. Okey. So yang pertama you categorize, yang kedua you boleh describe the construction of radiographic film. Kita nampak filem tu hanya satu sekeping saja. Sekeping filem macam sekeping kertas, tetapi sebenarnya dia ada beberapa layer yang you kena tahulah. So kena tahu dia punya construction each layer. Okay, dan peranan setiap layer of the radiographic film. And then number 3, state the difference, perbezaan between kita ada duplicitized film and single emulsion film. Apakah perbezaan antara duplicitized films and single emulsion film? Okay, number 4, you list the material of every film's layer. Dalam setiap layer tu ada beberapa layer dalam construction of radiographic film. So you kena nyatakan dalam layer ni apakah bahan yang terdapat di situ. Okay? Okay ke? Okay. Alright. Then number 5. Alright. Okay, number 5 you boleh define, dia ada beberapa terms yang kita berminat lah. Monochromatic, orthochromatic and panchromatic. And then number 6, explain how to identify single emulsion film. Okay, dia ada satu single emulsion film, ada satu kaedah macam mana kita nak katakan itu ada single emulsion film dan di bahagian manakah ada dia punya emulsion site. Number 7, knows the process of emulsion manufacture.
manufacturing. And number 8, state the tabular and globular grade technology. Ada lagi, number 9, explain the halation and irradiation effects and the prevention methods untuk elakkan this halation and irradiation effects. Okay? Okay, so ada 9 benda yang bila you habis this topic, you boleh jawab ke 9 lesson learning outcome ni. Maksudnya you memang dah dapat lah, you memang dah menghayati this topic. Okay, so film. Film kita define sebagai medium that record image that from the reaction of electromagnetic wave with emulsion of the film. Adalah satu medium, satu bahan yang merekod image, yang dia akan dapat image pada permukaan bahan tersebut. Macam mana kita boleh dapat this image? Disebabkan oleh tindak balas antara electromagnetic wave. Electromagnetic wave, photon energy yang kita bombard tadi dengan emulsion pada film. Okay, pada layer of the film, one of the layer adalah emulsion layer. So this emulsion layer ni ada emulsion. So electromagnetic wave akan bertindak dengan this emulsion, so akan menghasilkan image. So that is film. Okay, so kita ada beberapa terms. Number 1 is film speed. Okay, kelajuan film. Film speed is the amount of radiation that required to produce a radiograph of standard density. Speed kelajuan lah. Jadi berapa banyak radiation yang kita perlukan untuk dapatkan sesuatu image. Okay, untuk produce a radiograph of standard density. Standard density ni density yang memang dah ditetapkan oleh kita punya macam pertubuhan macam itulah. Okay, untuk dapatkan density this one, okay, berapakah dia punya radiation yang kita perlukan. Okay, a faster film will require a shorter exposure time. Kalau kita kata film tu sebagai film yang lebih faster, lebih fast, so dia perlukan exposure time yang lebih pendek. Okay, to produce the same density resulting in less exposure to the patient. Okay, kita perlu dedahan yang lebih pendek. Sikit je masa yang kita perlukan untuk kita expose patient kepada radiation, dan kita akan dapat kita punya density yang standard compare to yang slow film. Kalau slow film, so kita perlukan exposure time yang lebih panjang untuk dapat density yang sama. Okay, bila exposure time panjang, longer exposure time, so kita punya expose kepada patient akan lebih tinggi lah. Okay, lebih lama. Kita lama masa kita dedahkan exposure kepada patient, bagi x-ray kat dia lama, so patient tak akan banyak dapat radiation. Okay, berbanding kalau filem yang jenis lebih faster, okay, faster film kita hanya perlukan shorter exposure time, tapi density dia tetap sama. Bila density sama, shorter exposure time, so dia punya last kali result dia kita akan kurangkan exposure to patient. So what is exposure? Exposure is the number of photon yang reach the film. Berapa banyak photon yang kena pada kita punya film. Kita dah cakap before this. Okay, kita kata 100% X-ray photon from the X-ray tube, primary radiation tu. Okay, less than 5% yang akan kena pada patient. Kemudian less than 1% saja yang akan reach the film. So that is the number of photon tu yang reach the film. That is exposure. Okay, next kita ada spectral sensitivity. Okay, range of wavelength of the electromagnetic spectrum to which the emulsion will respond. Okay, pada wavelength berapakah kita punya emulsion layer pada filem akan bertindak balas? That is spectral sensitivity. Bertindak balas macam mana? How it respond dengan menghasilkan image. So it produce an image at this range of wavelength. So that is spectral sensitivity. Okay, dia sensitif pada wavelength tersebut. Macam mana kita kata dia sensitif? Dia dah akan hasilkan image. Dia dah hasilkan image. So pada wavelength tersebut, itu dia punya spectral sensitivity. Faham tak? Faham. Okay. Kemudian kita ada two main films group according to emulsion structure. Okay, berdasarkan kepada structure emulsion. Okay, emulsion structure sama ada duplicitized film, double film ataupun single coated film. Duplicitized film maksudnya double emulsion
filem. Okey, emulsion pada filem tersebut ada dua, ada depan dan belakang. Ada dua emulsion layer, duplicitized filem. Kalau single coated film maksudnya single emulsion layer. Dalam filem tersebut hanya ada satu emulsion layer sahaja. Sebab tu kita kata tadi salah satu daripada lesson learning outcome kita nak identify lah bahagian permukaan manakah yang ada emulsion untuk single coated film. Single emulsion film ni kita macam mana nak identify which part, sama ada depan ataupun belakang yang ada emulsion layer. Nanti kita akan tengok disebabkan oleh ni. Kita ada dua jenis filem, satu jenis yang memang ada dua emulsion dan satu lagi dia cuma ada satu emulsion layer. Okey, kemudian kita grupkan juga kepada jenis types of material and exposure. Yang pertama, dia expose to X-ray and light. This type of film dia boleh diekspos kepada X-ray dan light. Okey, maksudnya dia akan mula sekali dia akan expose pada X-ray, X-ray tu akan tukar kepada light dan expose kat kita punya film. So this type of film we need intensifying screen. Okey, kita kena letak kita punya filem dalam kaset yang ada intensifying screen. Okey, sebab kita perlu tukarkan X-ray tadi kepada light dulu, light baru expose pada kita punya filem. Okay, the second types is yang exposed to X-ray only. Dia hanya expose kepada radiation sahaja. So this type of film dia categorize sebagai direct exposure film. Kita tak perlukan intensifying screen. So dia akan direct daripada X-ray tube terus kena pada patient, terus kena pada filem. Dia tak kena pada intensifying screen. Okay, so two types of films ni. Yang pertama exposed to X-ray and light needs intensifying screen. Number two exposed to X-ray only yang kita katakan sebagai direct exposure film. Okey. Kita kategorikan kita punya jenis-jenis filem. Number one, direct exposure duplicitized film. Direct expose maksudnya tak perlukan intensifying screen dan dia adalah jenis duplicitized film. Filem yang ada dua emulsion layer. Okey, contoh ini kena ingat ya. Contohnya dalam dental punya X-ray ataupun kidney X-ray dan juga radiation monitoring. Okey, dalam kita nak monitor kita punya berapa dedahan yang kita dah kena bila kita kerja dekat hospital, berapa banyak dah kita terekspos kepada radiation. So kita akan pakai satu filem jenis direct exposure duplicitized film in radiation monitoring. Okey. Okey, yang jenis yang kedua, duplicitized film with screen. Kan saya dah cakap tadi, kalau dalam radiografi bila kita cakap pasal screen, so kita kena tahu that is intensifying screen. Kalau kata nursing, screen tu dia akan refer kepada blue screen. Kalau radiografi, screen refer kepada intensifying screen. Okay, so duplicitized film with screen. Maksudnya filem kita ada dua emulsion layer, kemudian kita kena letakkan dia dalam intensifying screen. So, apakah jenis examination yang menggunakan this type of film? Dalam general radiografi. General radiografi tak kisahlah kalau kita kata chest x-ray ke, femur x-ray ke ataupun skull x-ray ke, semua jenis general radiografi menggunakan duplicitized film with screen. Double emulsion film with intensifying screen. Perlu masukkan filem kita dalam kaset yang ada intensifying screen. Okey, kemudian number 3, single emulsion with screen. Hanya mempunyai satu emulsion layer dan kita perlukan intensifying screen. Kena letak dalam kaset yang ada intensifying screen. Contohnya dalam mamografi filem mamografi. Okey. Dan yang terakhir. Okey, yang terakhir kita ada direct exposure single emulsion
filem. Okey, direct exposure. Kita tak perlukan intensifying screen dan dia adalah jenis single emulsion filem. Filem hanya satu emulsion layer. Contohnya dalam fotofluorografi, monitor fotografi, subtraction dan juga duplication filem. Okey, subtraction ni maksudnya kita nak tengok vessels. Subtraction ni kita akan buang benda lain yang kita tak nak. Kita tak nak tengok bowl, kita tak nak tengok dia punya tisu. Kita hanya nak tengok dia punya vessel sahaja. So kita akan buat subtraction. Kita akan buang semua benda. So kita akan tinggal vessel sahaja. So adalah subtraction. So kita buat subtraction menggunakan direct exposure single emulsion film. And duplication film maksudnya kita duplicate, kita copy lagi satu film. Okey, copy sebiji. Okey, kita photostat lagi satu filem menggunakan single direct exposure single emulsion film, duplicate filem. Okey, kalau dulu sekarang ni bolehlah sebab sekarang kita dah pakai digital, kita boleh print berapa banyak berapa banyak filem yang kita nak lah. Satu examination tu kita boleh print banyak. Tapi kalau dulu kita memang pakai terus expose dapat filem tu, bukan boleh print out. So macam mana kita nak dapat lagi satu kopi? Kita akan gunakan duplication film. Jenis direct exposure single emulsion film. So kena ingat. Macam mana nak ingat? Kita dah tahu tadi kita ada dua jenis filem. Kita kategorikan dari segi single emulsion dan juga double emulsion. Dan kita kategori dari segi menggunakan screen ataupun menggunakan direct exposure. Okey, so kita ada dua benda dan dua benda di sini. Okey. Yang pertama kita kata single emulsion, double emulsion. Yang kedua kita kata screen, film dan juga intensifying screen. Jadi bila dua ni kita buatlah carta kat situ. Kita buat tulang ikan, okey. So, mula kali kita kata single emulsion dengan direct. Kemudian single emulsion dengan screen. Kemudian kita kata double emulsion dengan direct, double emulsion dengan screen. So kita akan dapat 4 jenis filem. Kategorikan dia kepada 4 jenis filem. Okey, lagi sekali saya repeat. Kita dah kategorikan dia, grupkan dia kepada yang pertama dari segi single emulsion dan double emulsion. Okey, satu grup. Kemudian satu lagi kita kategorikan dia dari segi single screen menggunakan screen ataupun menggunakan direct expose. Okey. Kita dah ada dua. Sekarang kita combine lah. Okey, single emulsion film dengan direct exposure, single emulsion film dengan screen. Okey, dapat dua. Dan lagi satu kita ada double emulsion film dengan direct exposure, double emulsion film dengan screen. Okey, so kita akan dapat 4 jenis filem. So kena hafal lah setiap satu. Untuk general radiografi, kita kata general radiografi. Kalau tiba-tiba soalan dia keluar, dia cakap tak ada pun dia kata pasal general radiografi, dia cuma bagi kat situ female X-ray. Adakah itu jenis duplicitized film with screen? Yes lah, sebab dia under general radiografi. Okey, kita kata kita X-ray shoulder. Shoulder X-ray menggunakan filem jenis apa? So sebab dia kategori general radiografi shoulder, so kita masukkan di bawah duplicitized film with screen. Kita gunakan filem jenis double emulsion dan menggunakan intensifying screen. Okey. Okey, kalau yang pertama direct exposure, duplicitized film. Yang kita perlukan direct expose. Tak perlukan intensifying screen tetapi dia jenis film double emulsion. Ada depan, ada belakang. Okey, dalam kita punya filem tu dia ada bahagian hadapan pun ada emulsion, bahagian belakang filem pun ada emulsion. Okey. So, direct exposure film usually come in their own individual envelope with no need to reload into a cassette. Kita tak perlu masukkan dalam kaset sebab dalam kaset tu kita tahu dia ada intensifying screen. Okey. Dalam kaset tu yang macam buku kita tu, kita buka, dalam tu ada intensifying screen. Okey, filem kita kena masukkan dalam kaset. Okey, sekarang ni
Bila kita jenis yang direct expose, so kita tak perlukan intensifying screen, so dia akan datang dengan envelope dia sendiri. So dia tak perlukan kaset. Okay, so exposure without intensifying screen. Sebab dia kata dia direct expose, so no need intensifying screen. Dia punya resolution dia lebih tinggi, okay? Higher resolution. Kalau resolution dia lebih tinggi, maksudnya kita akan nampak setiap line-line tu sangat cantik lah, okay? High resolution. Kemudian dia punya number of silver bromide 4 times more than the screen film. Apa itu silver bromide? AGBR ni. AGBR adalah silver bromide. Silver bromide ni ada dalam emulsion layer. Okay? Kalau duplicitized film ada double film, ada double emulsion, so dia punya setiap layer of emulsion tu ada silver bromide. So kalau ada dua, dia akan jadi double lah. Double silver bromide. So dia punya silver bromide dia, AGBR tu lebih tinggi daripada filem yang menggunakan screen. Okay? Direct exposure film, higher number of AGBR, silver bromide. Okay, that is 4 times more than the screen film. Tapi dia punya speed dia lebih slow compare to film with screen. Maksudnya kita perlu bagi dedahan yang lebih sikit lah. Perlu letak exposure yang lebih tinggi untuk dapatkan image dengan density yang sama dengan fast punya film. Okay, disebabkan dia slow speed. Higher maximum density. Okay, density dia, maximum density dia pun lebih tinggi. Density dia 6 hingga 7. Density ni apa? Yang tadi itulah degree of blackness ataupun kawan awak cakap shades of grey. So dia punya density dia 6 hingga 7, lebih tinggi. Okay, dan dia punya kontras lebih rendah. Okay, lower contrast compared to film with screen. Kalau kita ada screen, kita dapat kontras yang lebih bagus. Maksudnya kita dapat perbezaan yang lebih cantik lah. Okay, compare kepada yang direct exposure duplicitized film ni, dia punya kontras lebih lower. Maksudnya image kita tak begitu cantik sangat. Okay. Ini dia punya filem. Dia datang dengan dia punya envelope dia sendiri. Contohnya dalam dental film. Okay, bila you pergi x-ray gigi, okay, so dia akan letakkan filem dalam ni lah. Dia datang memang dah ada filem dalam ni, envelope dia, dan kita gigit dia je. Dia tak perlu masukkan dalam kaset. Okay, terus direct expose. Terus gigit, ambil gambar. Tak perlu masukkan dalam kaset dulu, baru masuk dalam mulut. Okay, terus gigit benda ni dan expose kepada radiation. Tu dapatkan kita punya image. So dia akan cover in a waterproof seal. Okay, waterproof seal. Kalau tak, penuh dengan air liur lah. Okay, next kita ada duplicitized film with screen. Okay, duplicitized film with screen. Maksudnya double emulsion film. Filem kita ada dua emulsion layer. Kemudian dia ada screen. Dia menggunakan intensifying screen. That means kita perlu masukkan dia dalam kaset baru kita expose. Kalau tadi tak payah sebab dia hanya direct exposure. Okay, commonly called screen film. Kita akan panggil dia sebagai screen film lah sebab dia menggunakan screen. Okay, available in wide variety of speed, contrast, range, latitude and resolution. Each manufacturer has developed specific characteristics for its particular films. The primary differences are in speed. Contrast, latitude and resolution tend to be linked to speed. Okay, kalau duplicitized film with screen, yang mana ya? Contohnya dalam general radiography. So dalam general radiography kita tahu ada macam-macam size kaset. Okay, 14, 14, 14, 17, 8, 10, 12, 10. Okay, banyak jenis size. Okay, dan dia macam-macam jenis speed. Sama ada slow speed, moderate speed ataupun high speed. Kontras dia pun berbeza-beza, latitude pun berbeza-beza, resolution pun berbeza-beza. Banyak sangat variety dalam duplicitized film with screen. Okay, so manufacturer tu sendirilah. Kalau kata Kodak punya filem, dia buatlah macam dia punya. Kalau kita kata Konica lah punya filem. Okay, masing-masing punya manufacturer.
Okey. Perbezaan dia kita tengok dari segi speed lah, dari segi speed. Okey, macam mana dia sensitif kepada radiation yang kena tu tadi. Bila high speed maksudnya kita hanya perlukan low exposure, compare tu kalau low speed kita perlukan exposure yang lebih tinggi. Okay, single emulsion with screen. Okay, single emulsion with screen. Okay, kita ada satu sahaja layer yang ada emulsion dan kita perlu masukkan filem kita dalam intensifying screen dalam kaset. Okay, so contohnya mammografi. Mammografi film is single emulsion with very fine crystal. Okay, kita akan ada filem dia punya crystal tu silver bromide lah. Crystal dia emulsion dia tu silver bromide tadi, AGBR tu sangat halus. Sebab apa? Sebab breast mammografi film ni untuk kita reveal ataupun kita expose kita punya breast, untuk kita gambarkan tissue breast. Jadi tissue breast sangat halus, soft tissue. Jadi kita perlukan silver bromide yang lebih halus, okay, fine crystal. Okay, method to identify emulsion site of a single emulsion film. Okay, kita dah kata kalau dalam, okey, nampak tak? Dia nampak saya tak? Oh, tak nampak. Okey. Okey, ini kita kata kita punya filem. Okey, bila kita kata kita punya filem ni, sekeping ni adalah satu filem lah. Mana dia? Okey, filem. Macam mana kita nak tahu bahagian mana yang ada emulsion? Adakah bahagian sini ataupun bahagian sini? Okey, bahagian sini ataupun bahagian sini ada filem. Macam mana kita nak tahu? Sebab dia hanya ada satu side saja ada emulsion layer, sama ada bahagian sini ataupun bahagian sini. How? Okey, caranya dengan kita tengok kat sini ya. Emulsion faces the user. Bila kita kata pusing filem kat sini, okey, yang tengok kita ni adalah emulsion site, so dia akan ada notch pada bahagian upper right side. Okey, ni sebelah kanan, kat sini dia akan ada satu notch. Okey, bila kita sentuh dengan tangan, sebab dalam bilik gelap aktiviti ni kita perlu buat dalam dark room. Kenapa? Sebab filem sangat sensitif kepada cahaya. Bila kena cahaya dia akan terekspos, rosak filem. So kita akan buat dalam dark room gelap. Jadi kita kena sentuh dengan tangan. Kita kena sentuh, kita akan dapat bahagian, kalau kita dapat bahagian notch tu adalah sebelah kanan, upper right hand side, so kita tahulah yang menghadap saya ni adalah bahagian yang ada emulsion. So this area yang belakang ni dia tak ada emulsion. Dia hanya satu bahagian. Okey, kita ambil satu filem. Okey, kemudian kita cuba rasa. Kalau notch tu ada satu carik kat sini, okey, satu dia carikkan sikit kat sini, ada di bahagian kanan, upper right hand side. So kita tahulah emulsion layer ada di bahagian hadapan saya. Di belakang sini tak ada emulsion layer. Okey, single emulsion film. Hanya satu side sahaja yang mempunyai emulsion. Sebelah sini ataupun sebelah kiri. Kanan ataupun kiri. Macam mana nak tahu? Bila kita pusingkan filem tu, kita rasa notch dia kalau di bahagian kanan, upper right hand side. So that's mean yang menghadap saya, yang face the user, yang face me, that is the emulsion layer. Yang belakang ni tak ada emulsion. Okey, ni yang kita katakan sebagai notch tadi. Okey ni, ada satu carik kat sini kan, notch. Okey, top right hand corner. Bila kita sentuh dengan jari kita, kita rasa dia di sebelah kanan. So, maksudnya yang menghadap kita tu adalah emulsion layer. So, di side tak ada. Kenapa kita nak kena tahu pula emulsion layer belah mana? Sebab nanti kita nak letak dalam kaset. Kaset tu sama ada dia nak menghadap intensifying screen ataupun tak menghadap intensifying screen. Okey, notch ni berbeza-beza lah ikut manufacturer. Mungkin dia buat satu ataupun dia buat tiga ikut lah. Tapi kedudukan dia masih lagi di sebelah bahagian kanan. Yang menghadap user tu ada emulsion layer. Okey, perbezaan differences between single and double emulsion film. Ada apa perbezaan? Okey, dari segi speed. Kalau single emulsion layer, okey, kalau macam ni, maksudnya ni film, bahagian sini ada satu side sahaja emulsion. Sini tak ada emulsion.
Okay, kalau kata double emulsion, sebelah sini ada emulsion, sebelah belakang pun ada emulsion. Double emulsion layer ataupun duplicitized film. Okay, kalau single emulsion layer, single coated film. Ada one side saja. You cuba bayang, kalau dia kurang emulsion, maksudnya dia punya silver bromide pun akan kurang lah. Sebab emulsion, dia ada bahan dalam tu adalah silver bromide. Okay, kita tengok dari segi speed dulu. Speed, maksudnya dia punya sensitivity kepada exposure. Bila kita kena pada radiation tu, dia terus dapatkan image. Kalau kita kena pada exposure tertentu, wavelength tertentu, dapatkan image. So kalau cepat dapat image, maksudnya high speed. Kalau slow dapat image, maksudnya dia akan jadi low speed. Okay, so you boleh bayangkan sendirilah bila kita kata speed dia tu, kalau single emulsion disebabkan dia ada satu je emulsion layer, maksudnya dia kurang silver bromide, dia kurang kristal untuk berinteraksi dengan kita punya electromagnetic wave, jadi dia punya speed pun akan kurang. Sebab kurang silver bromide, kurang emulsion layer, hanya one emulsion layer, jadi menyebabkan speed dia lebih low. Compare tu kalau double emulsion. Kalau double emulsion, dia punya speed dia lebih tinggi. Okey, kenapa speed dia lebih tinggi? Sebab dia ada dua side. Dua bahagian ni ada emulsion. Di sini ada emulsion, ini ada emulsion. Jadi dia akan double lah. Okey, bila banyak silver bromide, maksudnya dia sangat cepat untuk bertindak balas dengan electromagnetic radiation. Jadi dia cepat untuk hasilkan image. Okey, so high speed untuk double emulsion layer film. Okay, number 2, number of argentum. Argentum tu silver bromide tadi tu lah. Crystal, argentum, silver bromide, emulsion, benda yang sama. Okay, so untuk single, less number of argentum sebab dia hanya satu side. Kalau double emulsion, dia lebih banyak lah. More number of argentum untuk double emulsion film. Okay, maximum density. Density tadi tu, dia punya degree of blackness tadi tu. Maximum density untuk single emulsion dia akan less. Dia kurang density dia. Compare to double emulsion dia akan lebih banyak density. Okay, maximum density lebih higher. Okay, price. Okay, disebabkan oleh number of argentum lebih banyak, so kita akan dapat lebih costly lah, lebih mahal untuk double emulsion compare to yang single emulsion yang lebih cheap. Sama juga kalau double emulsion kita tak perlukan anti-halation layer. Kalau yang single emulsion we need anti-halation layer. Kenapa? Disebabkan dia single emulsion nanti dia akan berlaku halation lah, akan berlaku tindak balas halation effect. So kita perlukan anti-halation layer. Kalau double emulsion dia tak akan berlaku sebab dia ada dua side. Dia akan terus tembak, tembus dan kena lagi satu side. Nanti kita akan tengok what is anti-halation layer. Faham tak sampai sini? Faham. Okey, bagus Irina. Yang lain pun harapnya faham lah ya. Okey, kemudian perbezaan antara direct exposure and screen film. Sama ada film tu kita perlu expose terus daripada X-ray photon, terus expose, ataupun film tu perlu masukkan dalam intensifying screen. Apa perbezaan dia? Okey, kalau direct exposure dia punya speed dia lebih slower, sangat rendah. Maksudnya kita perlukan radiation lebih tinggi lah untuk dapatkan density yang sama. Okey, compare to yang screen sebab dia screen film ni dia bertindak balas dengan X-ray and light. Okay, nanti kita akan tengok juga yang ni. Okay, dia akan tukar X-ray kepada light. Light tu yang pula akan kena pada kita punya film. So, dia punya speed dia lebih faster compare to direct exposure. Maximum density yang ni 6 sampai 7 direct exposure. Manakala untuk screen, maximum density 3 to 4. Okay, number of argentum sama jugalah. Kalau direct exposure kita perlu argentum yang lebih banyak lah. Bilangan kristal tadi. Silver bromide kita perlu lebih banyak disebabkan dia slow. Jadi kita perlu bagi dia kuat sikit, bagi dia high speed sikit. Jadi kita perlukan more number of argentum. Compare to screen film, kita hanya perlukan less number of silver bromide. Jadi bila kita kurang menggunakan silver bromide, tak banyak sangat kristal yang kita perlukan. Jadi harga dia lebih cheap untuk screen film compare to direct exposure film. That is more costly.
Okey, jenis yang keempat kita ada direct exposure single emulsion film. Direct expose terus daripada primary radiation terus kena pada filem, tak perlu masukkan dalam kaset. Okey, jenis yang pertama kita ada photofluorography film. This photofluorography film dia akan record image at the output phosphor of the image intensifier. Okay, dia menggunakan image intensifier. So jenis dia adalah single coated with anti-halation layer and anti-curl. Kita dah tahu kalau direct exposure single emulsion film dia mesti ada anti-halation layer. Dia punya peak sensitivity dia pada jarak gelombang 540 nanometer. Pada this sensitivity dia dah dapatkan image dia. Okey, size format dia. Size filem tersebut kalau jenis sheet, jenis yang skeping-skeping macam ni. Okey, skeping-skeping tu so kita perlukan 10 times 10 mm. Kalau jenis roller macam ultrasound punya filem, kita pergi scan ultrasound dia akan keluar straight panjang kan. So jenis roller tu so dia ada beberapa format lah, 70 mm kali 45 meter, 90 mm times 30 mm, 105 mm times 45 meter. Okay, jenis yang kedua kita ada monitor fotografi. Monitor maksudnya kita akan nampak dia dalam skrin lah. Macam TV lah. Okay. Photography. So imagine the video output from CT, MRI, ultrasound and other similar modalities usually via a multi-format or other camera system. So jenis filem dia single coated with anti-halation ataupun anti-curl. Sama juga sebab dia single emulsion dia mesti anti-halation. Peak sensitivity sama macam tadi, photography 540 nanometer, format dia 5 inch times 4 inch sampai 35 cm to 43 cm. Okey, kemudian kita ada duplication film. Duplication film ni, kita nak filem kita tu sama je, kita buat fotokopi. Okey, hasilkan image yang sama daripada radiograph tu. Okey, kita ambil chest x-ray, you nak masuk uni KL, you kena buat chest x-ray examination kan. So, dapat satu je. Macam nak dapat banyak? So, kita kena gunakan duplication film. Kita kopikan filem kita tu. Jadilah banyak. Okay, producing exact copy in terms of size and density reproduction. So macam mana kita nak hasilkan dia? Produce by direct contact printing. Print macam kita buat print copy photostat gitu tu. Okay, tapi dia menggunakan UV light. Okay, sensitive to UV light from the duplicating machine. Duplicating film is placed in contact with the original film and exposed in the duplicator for a few seconds. So dia tak menggunakan X-ray, dia hanya menggunakan UV light. Duplication film is then processed in the usual manner. Macam biasa, proses film dalam bilik gelap macam biasa, dan kita akan dapat kita punya duplicate film. Peak sensitivity dia lebih rendah lah, 350 nanometer dia punya wavelength. Reverse reaction to exposure. Kita balas dia terbalik ke less exposure, kita akan dapat more density. Further exposure dia akan kurangkan dia punya density. Dia punya degree of blackness akan reduce bila kita lebihkan radiation, so kita akan reduce dia punya density. Okey, nanti you akan tengok sensitometry, kita akan ada curve. Okey, dia akan naik macam bell curve tu sampai atas. Puncak tu, lepas daripada puncak tu kita akan ada peak sensitivity. Lepas peak tu yang reverse terbalik tu, itulah dia duplication punya activity. Okay, subtraction film. Subtraction film ni untuk angiografi. Angiografi used for examination with contrast media. Contohnya angiografi kita nak tengok vessels. Okay, other anatomical structure kita akan remove. Kita hanya berminat dengan vessel. So structure lain ada bone, ada muscle, ada tissue, semua kita akan remove. Kita hanya tinggalkan dia punya vessel. Okay. Only blood vessel with contrast left on the radiograph. Okay, ni subtraction film. So kita buang semua, so kita akan nampak lah bila kita inject contrast dalam badan patient. So kita ambil gambar, so kita akan subtract semua anatomical lain, structure lain, yang tinggal hanyalah blood vessel. So kita akan nampak lah, okay kat sini ada block sebabnya tak ada nampak laluan darah di sini. Darah tak flow di sini, so ada block. So itulah tujuan kita buat angiografi using subtraction film. Jenis apa? Jenis direct exposure single emulsion
film. Betul ke? Direct exposure single immersion film. Alright. Sampai sini ada persoalan ke? Semua faham? Faham. Alright. Kalau faham, kita berhenti kat sini dulu boleh? Boleh. Okay, ingatlah So tadi Kak saya cakap ada dua, kita grupkan filem kita kepada dua grup. Grup yang pertama dari segi single immersion ataupun double immersion film. Duplicitized film, double immersion film, benda yang sama. Dan lagi satu, kita grupkan dia kepada jenis direct exposure ataupun yang menggunakan screen. So daripada dua-dua ni kita jadikan dia 4. Single immersion kepada direct exposure, double immersion kepada screen. Okay, sorry. Single immersion, direct exposure, single immersion kepada screen. Double immersion kepada direct exposure, double immersion kepada screen. So ada 4. So dalam 4 ni you kena ingatlah ini jenis dia apa, apa. Bagi satu contoh. Alright. Itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung dalam next session lah ya. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya lah ya. Boleh message personal ataupun tanya dalam LE dan sebagainya lah. Okay, sampai sini dulu. Kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kan?